Hello penang digina sakan tiga rumsak suang ni getal pa video na digina dalni video rancing no withdrawal problem ong pani gemen nyang gen mon digina maiki problem ong ye chim na simang withdraw kana gita skang ba nasu ino saving no saving ko click agomo saving ko click ani zaman na song ino ngingen ino na song withdraw kana option dongjamo withdraw kana option dongja skang ba nasu ino save now ngba dongwa save now ko click kana gita nangen save now ngba ko click ani zaman na song ino minimum na song gong skeng na song ino save kai ra china gita nangene gong skeng na song save kai ra na gita song maya bo ni zaman na song Google Pay Phone Pay na song Paytm dak barang gita na song pay kana gita nangen mon gen Paytm ko click again Paytm ko click ani zaman na song ino pay ka china nangen ini zaman de na song pay ka tai nokmo click ka tai bo mo right ko ini zaman na song pay ngwa ai nokmo skeng na ya chat tadi langsung save mo hamo ino tadi return yang bo ha return yang ani zaman de langsung ino kai nok mo digimna maiba mana ha cashback pa mana hamo ino da tap kai na sna scratch kai misoken mo digina gong ko tham mana hamo digina langsung iko redeem nuba lo redeem ko click abo redeem ko click ani zaman na sino nakingen mo chigni ong hamo ya nasun kiya chigni ong ha digna ya redeem goal ngba dong iko click ata bo click ata ni zaman na song ino goal ona chungo khogruk na ya sot picture digina dode withdraw ong hamo yan withdraw nasun kingen withdraw option ong kata hamo dode go withdraw ko click abo click ani ta sot bridget ni zaman option langsung withdraw kana ta man gene iko ne digin langsung nu gen available to sell later ngba donga iko click kai ni gen chimo de langsung mi soken mo ino ne ken langsung ya kanta sotpri chat ni zaman option langsung iko sell kana ta man gen mo 0.002 gram mo digina chade withdraw kana man gen kon dina nasna withdraw kai misong ken mo digina asu ya withdraw go click ate keep plan sell now go dong iko nasu sell now ta kata bo sell now ta kata ni zaman asu ni no UPI ID ko tokna ta nangene asu ni no UPI nasu ni UPI ID ko type kai ra bo mo nasu ni UPI ID ko nasu type kani zaman asu no verify ta kata bo ha ni ga na mo nasu ni UPI ID ko kapatan zaman asu no verify ta kata bo ha verify takada non verify ong hama non asung green color ong na asung sell takada bisok mo sell takada jana asung maini gumna asung sell kana ta mi achim asung ini go select kabo digina ya others to badonga iko select kada na asung ini go je ko select kana transfer to account go badonga transfer takada ni jamana de transfer ong hamo digina asung view transaction yaibo digina yan gong skung ong hamo digina gong chisa withdraw ka ta gong chisa naya gong snimo digimna phone pay ko open ka gen phone pay kita withdraw ka phone pay ko open ka ni jamana na su ino nakingen khamao history ngba donga ya history ko click kai mi jamana na su ino nakai gen mo yan mo na su nakinga gong chisa naya sni re ba hamo digina ma thela sakanti ko nangni video ko chakchini ani na dari na su ma shine ko mo dari na su option nakai na su ino click again chimo de na su view all tasks donga all tasks ko click again chimo de na su ino pan card ni no nakingen pan card number KYC ngba donga mo ya ko click kana ta nangen ne click ani jamana su ino nakingen na su ni address proof mo na su je ko ba kapat na ta managen mo ino na su digina voter ID onde voter ID na ko kapat na ta nangen to de na su withdraw kana ta option ong kata ngenok mo ino withdraw option ong kata ngenok tingna dawa gung skuna ya sot preset ngwa iko des khanta sot preset ni zaman usang withdraw kana ta man gen mo